Il pousse la baraka tier ki bene mora wakat la otone savantivité pour dia la nandi kazurada anta siamba libra vendre mosa te preda dami banyan sama boko do kanga to runda ibewa on wena pisi te bana za tenga wala sincèrement pour le mettre Burkina Faso ne mbuida na pa manyo ko loro ina pa makaseto netom na se toto ki be pour un kalabil fo ina wuli la main te malira mieto yon mab no wakat kanga te bali fara sudasa kala kabala abna sarabo aussi den no rasandiko to ya sentu ne teng naba Emmanuel Macron son pam seka ne G5 Sahel la tem sa to damba la bi no rawto on wuli bala te mali soda sa na sarabo aussi la basi mali teng ramba ina pa makasit me yel kanga zugo et kibewa pour Renet pousse la baraka til kibe zurada wersora la wotone tira nan talataba en keng boko do ka ngawa bonte conseil constitutionnel tebali ibe na runda ibe ora ton tenga to soba pour Henri Sandaro Damiba obian sana wen pizzo tone sombondi prestation de serment wa denia namti da riri la buliga mbala tabna to mete Burkina Faso nembu da pame nyoko la ton tenga pam ko ya saro do tone lapsande ke boko be da tawri et tum nantara asibilina kil santon en kama venema inam pama venam net Nantasi Isaka Udrago la lagi Somaïla Rabo. Je jure. Mamwenda Burkin biwa taure ne Burkin lim tumnan woga tenga tenkura lam kitubu woga. Waton tumnan no kendra sindat toto. Mnan kitame tisari zindi Burkina Faso nimbuida fa nyinga. De tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Et Henkel Rotonoa, ya lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Honwene Toto, Ande Burkina Faso Nama. Février Kura Hampila Yobotoni 2022 à Yomde. Ya Burkina Faso Tenko Gourba, au Humbonti Conseil constitutionnel la Nifi. Den Wotonen Tekan, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba Lebra, Burkina Faso Naba, président du Faso. Soda Safan Gila Naba, chef suprême des armées. Den Winigamti Abamba, la neba fan wen ringet monsa. Na etu fan bayira. Ya otone la sali bukorba ninkema. Rati eta bureima sise tien rien. O Winigamti tengtor sob hawa wen wotonse. Bumba fan saraba nu. Bamana modre ti tenga gan lafi. Ti tenga nimbuida yen korloro. Ti nerfa yali zindazingi. Ti rabem kabe. Ya renda to kose. Président du Faso, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Tobo Modere, Titan Sobon Wensa Menem Burkina Faso. Monsieur le Président, votre serment revêt une valeur toute particulière. Hongo Motone Loro Pole, Tenga Torsob Conquer, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Winigamenti Bam Hongwena, Obwena Sid Sida, Obrika Sardo, Tubna Pizza Mwena. Lavna Mana Hantuen Fan, du Burkina Faso Gan Lafi. Ti politique résine Karen Sapori, ta sam da ting. Ti wera la nizaliam da basse. Ti Burkimbi o suri no. La bambo bi emel patuen manariel kangaye. Rien n'a neva fan nar toro. La lutte contre la corruption, véritable serpent de mer dans notre pays depuis plusieurs décennies. Rien nam ti neba fan rik Burkina Faso zulé sa mana zulwese. Ti Burkina Faso pongo, ya Burkimbi o fan pongo. Abon wa nanti base soda sa fan tor so ba chef suprême des armées ob winigam tinen ninga fan wa na mana putoro un sam Burkina Faso yelle bam MPS tor so ba nange ha so yelle winigam ti Burkina Faso zoramma bam ketembe neba bam nan to maneba na iti son tab zind ti Burkina Faso manara yine ba fan zulera. Ren président Paul-Henri Sandaogo Damiba sian san wen auto nem pili tebnan to mala sincère da lor pori am yan san karma seber yab sombondi discours pour mbene abgoma gwambu totori bam sa mamade annan to me wala zabi ni saliam da ba liman tomte sari ton zindi Burkina Faso la yala taba itum nantara lagi somela rabo nan kam samenta do. J'ai une profonde pensée pour le peuple burkinabé qui souffre dignement les affres du terrorisme depuis plus de 6 ans. Burkina Faso nimbuidu wakat kanga ton fasen yes wotone bayire nyinga mam tarah da nebnisba han namahde nyon kolo kalma nyinga ti ayel hanta yuma yobo wotone seberning hun fugudam ya tieb sebro ti MPSR ratin tunigi ti la file bon wa bayira winigdam ti net fasen yal sa selle ti ken ne razingi msambisi MPSR hone yamning nan le brenye Burkina Faso a Burkina Zingo
a pas révolution tourne ya yam en date te lebren kin et de bayira Burkina pour ti nerfa lebra tin tira so ba Burkina Faso na manaringa et de ratin zabani wer da leni sal yam daba wakat sun lori gom am tina zabane la pays vient rier et de ratam di Burkina Faso kandansa yi maksongo na iti nerfa wa watebene bizam yamra bene asoba bang ti a Burkina damla nanti sera la tourne miserdin yi Burkina tourne ya renda ti neninga fa wa ya yamwing soba ndatu wa kiton tourne pour un samting asoba nan tu kazibo tamitili ton un sing tourne ngawa pa console ti ner ba yemre ba yam zira han wanti ta zininga ratin soton nimbui da zangi rati ti Burkina Faso peuple ya renda ti rahma han wati tu mbere nan tume ti anduni wa fa wenere en get Burkina Faso que les ressources pour restaurer notre intégrité se trouvent en nous-mêmes. Burkina Faso nagan bane paka Burkina Faso kamba sembe wala welora wotone makri nami kameti sibrason lora ar Burkina Faso passeur damas sembe Côte d'Ivoire bam nya taba na yon sane wala pouso de Burkina Faso pam la fi tum no tone lapsan ton zinigi sane wala abige tanga point sak ni ngam moneti rivera de wam tum na san wa man wotone ya passeur dama kasam soba adama wudrawo ya baman ton yansi sam moneti rivera pasteur na ton kiti te tum na aton sita biso tone buliga matap considère te wen to bumba fa to men ki ti Burkina Faso le pam la fi la ba mesna ton se qui pour so point wala santon re en Thomas soba ton kasita soba ya tum nantara abukari zongo ya samedi wa février kiugara hampila yibu la église des assemblées de Dieu à pasteur Ambasinya Burkina Biem la bovu Côte d'Ivoire nyak yam mboltaba nam posen kis Burkina Faso na yila lafiwa lebron wa obobayira wat ba fantu kisasida ti posera me azabti oro nton kien tomda pour nsonge ti Burkina Faso pam lafi Mia pasteur Ouedraogo Adama Mia son église Assemblée de Dieu Riviera de Wendo Tower Soba ton karim samdamba si ya Assemblée de Dieu karim samdamba wala si satamba sun yi Burkina be kan tumde ne ton karim bisa il nagataba ton mi meti sinyi de fa ya ti ton koswen nam si ya nana la si ya sola la si ya Tower Soba ta joie de tenga nimbanaga mane a tumda mana pankasnga tumde ti la fi toywa ya den ki ton man tebo to woyinga ton wena wiga ton tebo da pogo ti yibo wala taba sa na taba na pousse e bebe suka ayela woto la blek de me la tigliga pour Burkina Faso autorité diplomatique na consulaire amba enfin tout qui est tomda pour ya nyinga la Burkina Faso consul général amba Abidjan wa anana Benjamin bamari koyra uniti bam souria noro ni pasteur amba signak yambotoni na posan ki Burkina Faso la bunigi din ti Burkina Biem la ni santu sumbe Côte d'Ivoire na wivitana za fantu gelle serda me nzem staba ngataba poussé na ila Burkina Faso pam lafi abanya taso nan poussé on kiti lafi la sono zin Burkina Faso donc ambassadeur yele ti tonwa wa winiba to suria no deben dik no ken kangano to ratan bohba to ken nataba ken songtaba suria nora yemre na yile te wenam dir kohra na yile te lafi la sonoro wa Burkina Faso yani poupelem ani sikmenga la watwa fa tu posia ki Burkina Faso la Côte d'Ivoire la fi wanyinga
kiba nan kelen kanga tawri tin nan wiliga metrunda winto wakat piga la yemra wakato bugum kelen kokoto ne hane sona bella tum nora yemre sembe boro saka pon woro kane buguma santon kokoto ne zini ngep sondo de opti dab monte kaba damala buguma san koka la sanange se mi kambala tizikanga adi kasetram son kon wiliga mbati ane da yemsanda tumde wala sudem tum no to ne zaka ye point en souten sane conteneur la buguma san koko be andera na yange en kebam to mazinga e sanange se papi soda maintenant on yiki yansi en tum tumne na kitab ton pa ma en korole sanda ton ke lan korole zinga poem ren ki tamete sonabel torsoba ababa Ahmed Koulibaly bamna zeka kwai auto en pierre tum na la bulita papi soda sa si tum tumde wotonem kibewa nan kelen kenga tawri tinna wuliga meti savan media tentum ma sibira san lora opton reme na zekam na roto nan keng bossa saka point ya wodo kane anton kari sane wala apakanta ga yimre sia kav sempuri torsoba wotone den tumna ya tapus wala ton kelen ko sab dosi na yele kitab tumna tara kelen keng tawri yetum tara solan sawadro nan konton venam yi karwo tam palas piso ko yik ne saban tumtun basibra yibe wakat piga sun wando bilfu andik sortira nan ken warra arrondissement yobu ya pora secteur piste la yibu wa bossa saka pora savante nda François Sempore sinya opérateur économique ning son soa kab Sempore damba zakwa ananto kaba zor kare la tumnantar kare absentame rera yine wawre savantum da yemre yakuba jacob bari libradon watakare zugun koter venam ya pipi la wotone radio hansen kanaoli ne tum de zanga nan to wawa net sembe pole ya pipi la woto tum kanga santome il kenda nemnese la sinaba ne ba wana ya bali ne ba wana ya zagla kenka la yikti radio ane tuntun ba fa kata na wa neda ya pipi la auto la pa ya armé ya serade to sa wa yeti ho po sanzin ko be rewen na ti pa fuwe ton fois dans ma singa teka ya papa la partenaire il y a tondo condition ba yemre kabi yam ki wata siki tabtum tom sin yamse e tom na pon de wa siko mo siko tire ngi samba wenda yenta mi sonle sabando ga kiba kit ba tor soba alaji sumaila rabo san zinbe obzen ka kwayra sabando ga tor dam yuringa ya suno wani kan e samba tor dam ba han tor sura alaji sidna be turki sene ilimne abisi charlemagne bambe bobo tum yinga radio rama tum zam so yinga ti hal radio a romen watar wotoni ton tar tum bud fanti a tum be der savan fm ti tele o parti a savan tv fa na ta pi a savan media wakat fa ya son wal aba yura go mos ni ki be kit ba man interview ti ton handa ya kom somse fa gunsi woto adda de mana yumpi ga en lore la tonne na waturu na dende de bon haya kanga la de pour zami e handir dan il pousse me e hinda songre te loba il pousse me e hele bon ko de peso han tolon ya peso han ta peso zingi te ta pede yo at le bon pousse me la de pousse wa on sa pour han le man bureau et le pousse me c'est un opérateur économique à François Sempore to bon takab Sempore bami wini gambala tab sango muso watan tudgame bala wawra tara pang hal wuso mam be ye yam personnel na wa pour mam ka iwo mam da wana kele ningi barka wana kele songi tuma jige wana kele jeki radio barka jeki radio ta kelen double no pas je double ta plafond la na wa ñu plafond jigi mo sa bala kele da yamba ha ka bang yam ko le bang donc na personnel la wa pe na yel moderne ngai sure asunu ko ya barak pujo ya wana korvere wana korhon kavere wana kele ningi radio baraka
wẽnnaam sã n ning bark n sɛ bõe le kɩta wẽnd maadgr pak sãama wẽnnaam sã n maneg y sãand ka ye wẽnna paasy radio pãnga a ka tara yaa sãag n tʋʋd sa gãnem wãsã neda wa n wa na n waoog fo sũurã na n maana wãna yaa sũ-noog tɛk n bala bũmb n dʋb nogl ka tɛk mosã yam sẽn bee mam beebe yam be zĩ-ningã mam beebe yam yɛl bũ-ningã tɩ m maane m na n maaname parce que d na n waoog fao namso sɩd y waoogem lame gẽ yãmb wa waoog ninga woto paamname yãmb a tẽ tɩrga tʋm-tʋlmba yãmb a tẽ tɩrga yãmb na n yãnda tɩrga y golmd me na n yãnda goalenga de la François Sempor sẽn yaa opérateur économique n yaa ned ninga sẽn soa kaab Sempor dãmba saban tʋm-tʋʋmba sẽn kẽng n tɩ kaab n wa yit beene yɩɩ ne waoore la doos sẽn pid pe Mali teng ramba raba nan pa ma pidgu tup senda singon kotan dati fana teng suda sa lola bas Mali woto ne arwenda ko nan pa ma kelgri bali fana teng na ba Emmanuel Macron option ton woto ne zin runda dara abuli game kala kabala bam suda sa yim la bas Mali woto retop son wase kat ko ya yab son pam seka ni ze seng sa la tems kiena namsi labna ton re un zin ko ya woto ne seka nga pour me Burkina Faso la Mali pana re tum kanga pour seka pour ina pa makaseto ne solan sa wado idame bal France soda sana wu kaptedo en yi Mali tengo kibarin yi winig boto ya yumani mela woto France soda sa san ke Mali an tilgubzi kasangawo ti yabna zabne tan subu wensa en far Sahel la temsi Afrique zamana pour rien soda kan sapanan libin yetab zabada me an nan fa temsa tan subu wensa nusiye san pa wakat wok pour rien la pami la pa France soda sa yen bal nan lore tentasi a Europe zamana soda se nan tun lo obsanda wa Mali wa me raya France sababi yinga tobra man soda sulub sambunti takuba dele gomda fan wa yati France soda sa sulla siya barkana ne Europe soda sa sulub sambunti takuba wa obna wu kapten lo la bah Mali zanga lablora me abum sanan takuga yobun taran debri yomde balabteda ya tezi hido France naba Emmanuel Macron observe je 5 Sahel la tems na namasrunda Burkina Faso ne Mali sempanare obna sera Europe temsa na namas biuro ina tali la men toromba seni wisar ko isoto ne wuli bati kana si ya parba zni ko sen serdan tawronda yumna Maroc sulmo wa santara et sanange se ton pam surun kenga abe pila yibzu woto ne ya ne te Burkina Faso etalon wa parba obsan ton woto ne en keng sane wala Guinée Bissau obnyera menga anasiti pamba biya yoboto ne nezalam tomna awuli dambati yup rami poisson wati obna le mentira mesane Guinée Bissau tengramba la nan yi wala benetenga pour la tomna nan tome rene wakat kang mosa abna pa masori on water keng gep monti qualification mosa en ken warsantara sunya point wotonem rende it pousse fangil kepi barka tir kibe wahna so gazi kangarunda zabra na yibe utile pam tabandi kibe antasiam